षट्कार स्वरात्मिका सुधा समक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या ज्ञानुच्चज्जा विशेषतः तमेव सा तं सावित्री तं देवी जननी परा तयैव धर्यते सर्वं तयैतत्सृज्यते जगत् तयैतत्पल्लते देवी समक्ष्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपातं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतो स जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तञ्च सर्वस्व गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा तं स्त्री ईश्वरी तं ह्रीस्तं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा दुष्टि तं शान्तिष्कान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभूषण्डी परिघायुधा सौम्य सौम्यतराशेष सौम्यवस्त सुन्दरी परापरानां परमा तमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसदखिलात्मीके तस्य सर्वस्य या शक्ति सात्तं किं स्तूयते तदा जया तया जगत् सृष्टा जगत्पादात्मिजो जगत् सोऽपि निद्रावसंगनीतः तस्तां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणविशान एव च कारिदास्ते च ततस्तां स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् तातमित्थं प्रभावै शैलुर्धारैर्देवी संस्तुता मोहयितौ दुराधरसावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मेतौ महासूरौ এইভাবে দেবতারা দেবী মহামায়াকে জাগ্রতা করে তুলেছিলেন। তারা বলেছিলেন, তুমি জগতের সৃষ্টি পালন সংহার কর্ত্রী, তুমি বিষ্ণুকেও নিদ্রার অধীন করেছ। এই জগতে কে তোমার স্তবগান করতে সমর্থ? হে দেবী, পূর্বোক্ত প্রকারে শ্রী অসাধারণ প্রভাবে পরিচিতা তুমি। তুমি মধু কৈটব নামক অসুরোদ্দয়কে মোহিত করো। তোমার প্রভাবে অপ্রতিহত শক্তি জগৎপতি বিষ্ণুর জাগরণ হোক। অসুরোদ্দয়ের বধার্থে তোমার প্রতিদিন দেবতাদের কন্যারা সেই মহাপরাক্রান্ত মহিষাসুরের কাছে নির্যাতিতা হতে লাগলেন। দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা ভগবান শিবের সকাশে তাদের নিয়ে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করলেন। সহসা শঙ্করের মুখমণ্ডল থেকে প্রচুর তেজ নির্গত হতে লাগল। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদির সমস্ত বদন মণ্ডল হতে প্রচুরতর তেজ বিনির্গত হয়ে এক অতুলনীয় নারী মূর্তির সৃষ্টি হল। অতীব তেজস্ফুটং জ্বলন্তমিব পর্বতম সদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্ধ দিগন্তরম অতুলং তত্র তত্তেজস্তর্বদেব শরীরজম एकस्थं तदभुन्नारी लोकत्रं स्त्रिषा जदभुच्चाम्बवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं जम्मेन चाभवन केशा बाहुभो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनर्जुग्गं मत्तं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नीतं वस्तेजसा भूमः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्ल अर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्ल कुबेरेण च नासिका तत्सास्फूतं तास्तम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नानत्रीतं यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रूवौ च तत्रस्तेज सर्वनामनीलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां
तां विलक्कमूलं प्रापुरमरा महिषाब्दीता शूलं शूलात् विनिष्कृष्य तदौ तस्मै पिनाकद्भिः चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्यस्य चक्रतः शङ्खश्च वरुणशक्ति तदौ तस्मै हुदासनः मारुतो दत्तवान् शापं पानपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्र समुत्पाद्यः कुलिशादमराधीपः तदौ तस्मै सहस्राक्षु घण्टामैरापभाद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चामुपदिद्दलौ प्रजापतिश्चाक्षमालं तदौ ब्रह्माकमण्डलौ समस्त रोमकूपेषु नीचरश्मीन्दिवाकर कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वत् दैवेदं मनुत्तमम् अङ्गुरीयकरत्नानि समस्तासङ्गुलीषु च विश्वकर्मा तदौ तस्मै परशुच्चाति निर्मलम् अस्त्रान्ननिकरूपाणि तथा अभेद्यं च दंशनम् अम्लान पङ्कजाङ्मालां क्षीरसूरती चापराम् अदगज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च तदावशुद्धं सुरयापानपत्रं धनाधीप शेषश्च सर्वनागेषु महामणि विभूषितं नागहारं ददौ तस्मै तत्तेजः पृथिवीमिमाम् এইভাবে সমস্ত সুরগণ গোত্রে নানাবিধ অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে সম্মানিতা হয়ে সেই দেবী মুহুর্মুহু সিংহনাদ করে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হলেন। অন্যান্য দেবতারাও নানা প্রকার অস্ত্রে শস্ত্রে সেই মহাদেবীকে সজ্জিতা করে মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করলেন। সিংহবাহিনী মহামায়ার সহিত সসৈন্য মহিষাসুরের প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হল। মহিষাসুর নিহত হল। নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবাयै সততং নমঃ। নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রাयै নিয়তঃ প্রণতাঃ প্রণতাম। রৌদ্রাयै নমো নিত্যাयै গৌর্যৈ ধাত্রৈ নমো নমঃ। যত্নাयै চন্দুরূপিণ্যৈ সুখাयै সততং নমঃ। কল্যাণৈ প্রণতাবৃদ্ধৈ সিদ্ধৈ পূর্ণো নমো নমঃ। নৈরিত্যৈ ভুবিধাং লক্ষ্মৈ শরণান্যৈ তে নমো নমঃ। দুর্গাयै দুর্গপারাयै সারাयै সর্বকারিণ্যৈ খাদ্যৈ তথৈব কৃষ্ণাयै ধূম্রাयै সততং নমঃ। অতি সৌম্যাতিরৌদ্রাयै নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ। নমো জগৎপ্রতিষ্ঠাयै দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनस्त्वविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः মহামায়া পার্বতী রূপে দেবতাদের যখন দেখা দিয়েছিলেন তখন তার শরীর থেকে অম্বিকার উদ্ভব হয় এবং তার নাম হয় কৌশিকী। কৌশিকী শরীর ত্যাগ করাতে পার্বতী কৃষ্ণবর্ণা হয়ে যান এবং কালিকা নামে খ্যাতা হন। এই কৌশিকীকে দর্শন করে শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য চন্দ্রমুণ্ড মোহিত হয়ে তাদের অধীশ্বরদের সংবাদ দেয় যে হিমাচলে সিংহবাহিনী এক অপূর্ব নারী রত্ন রয়েছে, তাকে অসুররাজদের অধিকারে আনা কর্তব্য। শুম্ভ নিশুম্ভ অবিলম্বে দূত পাঠিয়ে তাকে আনবার ব্যবস্থা করল, কিন্তু দেবী এলেন না। তখন মহাক্রোধে অসুরদ্বয় বলে উঠল, হে চণ্ড হে মুণ্ড বলই বহুলই পরিবারিত তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু। সমস্ত সৈন্য নিয়ে তাকে কেশাকর্ষণ করে বা বন্ধন করে এইখানে নিয়ে এসো। শত্রুদের দর্শন করে দেবীর মুখ ক্রোধে শ্যাম বর্ণ ধারণ করলে আর ভ্রুকুটি কুটি ললাট ফলক থেকে অসীপাশ ধারিণী কালী মূর্তির আবির্ভাব হল। ভ্রুকুটি কুটিলাত ললাট ফলকাত্রুতম কালী করাল বদনা নিষ্ক্রান্তাশিনী বিচিত্র খট্টাঙ্গ ধরা নরমালা বিভূষণা দীপি কর্ম পরিধান সুস্থমনখাতি ভৈরব অতি বিস্তার বদনা জিহ্বালনা ভীষণ নিমগ্না রক্তনানা নাদাপুরিত দিনমুখ আবেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তি মহাসুরান সৈন্যে তত্র সুরারীণাম রক্ষত তদ্বলম। এইভাবে মহাকালী শুম্ভ নিশুম্ভের সৈন্যদের বিনাশ করলেন। শুম্ভের মৃত্যুর পর দেবতারা কাত্যায়নী স্তবগানে আকাশ মুখরিত করে তুললেন। দেবী প্রপন্নাতি হরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর জগতো অখিলস্য প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং তদীশ্বরী দেবী চরাচরস্য আধারভূত।